Hii mwaka tunaanza, Mungu ataanza kupandisha viwango vya juu kiroho na kimwili na kiuchumi. Tu seras visité dans ta vie financière. Fire. Yenderebo saka, 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 yenderebo saka. Neema ya Bwana ionekane, 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 neema ya Bwana. Sema nini? C'était déjà presque midi. C'était déjà presque midi. Il y des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est une parole prophétique. Niko nasema hii ni neno ya unabii. Nilipokuwa nakaa hapa naomba, ikaingia ndani yangu. Sema ilikuwa saa 6. Msalimu ndugu yako tu mwambie ilikuwa saa 6. Hii neno itabakia muhistoria ya maisha yako. Ilikuwa saa 6. Musaa zibaya duniani, katika saa ambazo Mungu alizoziumba, saa yenye monde spirituel inavisitaka monde charnel, ni saa 6 za mchana, 12 heures au 0 heures. Usifanye mzaa. Wanaoishi vijijini wanajua ikienea 12 heures juste, kuna bahari ya uruhusiwe kutembelea, kwa sababu utafiti unasema ile 12 heures juste ikienea, hata pepo za majini zinatoka, zinakaa baharini. Ikienea 0 heures juste, ndio wachawi wanaanza operation. Ni saa walizoamriwa, ni saa walizopewa. Na ukijua katika Ufunuo, ukipanda ngazi, nyoka hakumtembelea Eva asubuhi. Nyoka hakumtembelea Eva jioni, kwa sababu jioni ni Mungu alikuwa anatembea. Utafiti nasema ilikuwa ni wakati wa kula, wakati wa mchana. 12 ndio dunia iliangamia. 12 ndio humanite ilipoteaka. Wewe umejikuta haujenge, wewe unajikuta hauolewe, unajikuta tu ni mwenye dhambi, unajikuta umepotea. Lakini katika historia yako kulikuwaka saa fulani maisha yako iliharibikaka. Wewe haujui kinachoendelea. Kulikuwa saa fulani ulimwengu wa kiroho iliikala kuharibisha maisha ya mtu mmoja. Wakasema kuanzia leo nywele ya kichwa inaenda. Kuanzia leo nguo yake ya ndani inaenda. Kutokea ile saa, kila aliyekuheshimu akaanza kuzara. Katika maisha ya mtu, kulia au kucheka kuna saa fulani. Kama unajikuta mjeudi miracle ya magharibi ya leo, ni kwa sababu kuna vitu haviendeki labda. Ni kwa sababu kuna vitu unatakiwa kuviona katika maisha yako. Sasa wewe unalia tu, unafika mbele ya mchungaji, magumu ninao mengi sana. Kuna mlozi anasema ilikuwa saa fulani.
tulimharibishia maisha. Alisema mtumishi wa Mungu, kabla uharibishiwe hadharani, imeanzia fasi fulani. Imeanzia fasi fulani. Na ninachompenda Mungu ni kwamba akitaka kuitengeneza maisha yako, anaitengeneza kwa ile saa iliyoharibika. Hakuna mtu yuko na amen zaidi ya jirani yake. Bwana akitaka kuitengeneza maisha yako, Mungu anakuja ile saa ambayo walozi waliokuja. Ndio maana waombaji wa nguvu wanajua kuomba saa 6 za usiku. Na nikipanda ngazi katika ulimwengu wa kiroho, ili mtu mmoja nielewe, ilikuwa deja 19h na Joshua naona giza inaanza kuingia. Biblia inasema Joshua akasema jua isimame na mwezi isimame. Biblia inasema jua ikasimama katikati ya Gabao. Jua ikisimama katikati, ujua haiko 13h. Jua ikisimama katikati, ujua haiko 18h. Manake jua kusimama katikati, manake Mungu alirudisha ile nyeko ku 19h irudie ku 12h. Mungu alirudisha jua kurudia nyuma hata wakati wa Hezekia. Nitabiri kwa madhabahu ya Jehova Nisi, miaka yako ambayo ilikuwa imeshaenda, Mungu airudishe ku 12h. Sijasikia amen, niongeze kitu fulani. Sijasikia amen, niongeze kitu fulani. Ça c'est une ère prophétique. Manake jua ikarudia wapi? Katikati. Na ukasoma Biblia vizuri, Yesu alipokuwa anataka kujiendea zake, maandiko yanasema ilibidi apite njia ya sukari kule Samaria. Ilipoenea 12h, Yesu akajiarete. Mwanamke Msamaria hakukuta Yesu 13h, hakumkuta 14h. Maandiko nasema c'était vers le midi. Yesu akajiarete, akaambia mwanamke, nina kiu, nipe maji. Jua imeshashimama. Na ukiona habari ya mwanamke Msamaria, ni picha ya Yesu Goligota. Kwa maana hangikata roho 7h, hangikata roho 8h. Iliomba yenee 12h. Na mbele yenee 12h akasema, nina kiu, munipe maji. Ilipoenea 12h akasema, tout est accompli. Kwa mkuki wa saa, kama ni 12h30, ni mikuki 2 inaonekana. Kama ni 12h05, ni mikuki 2 inaonekana. Kama ni 13h40, ni mikuki 2 inaonekana. Mekianea 12h juste, mkuki inafichama mwingine mkuki. Natabiri 12h ya kesho, mume wako wala mchumba wako alikuwa mbali na wewe, Mungu atamleta mkuwe naye pamoja. Na niko na amen zaidi ya ndugu yake. Peut-être wewe uko hapa, lakini kazi yako iko quelque part. Ni 13h40, ni mikuki 2 inaonekana. Peut-être wewe uko célibataire, bwana yako iko quelque part. Mais je déclare que cette année 2024, tu vivras ta saison. Ça sera pour toi et 12h juste. Nani atarukaruka mahali alipo aseme itatimilika. Sijui kuna mtu ananielewa hapa au niongeze kitu kingine. Sijui kuna mtu ananielewa hapa au niongeze kitu kingine. Kwa sababu dunia ilipotea 12h bustani ya Edeni, atakata roho tena 12h ili makaburi ipasue kinywa na watakatifu waende kutapikwa, ili watu waamini kwamba Mungu ametokea walio wake. Nasema sijue saa yenye ulilogewa, sijue nini walisema juu yako, sijue uchawi yako ilifanyika minui wala sangapi. Mekuanzia saa hii mpaka 12h ya kesho mchana, ushuhuda yako inafika. Nasema ushuhuda yako inafika. Nasema baraka yako inafika. Geukia watu wawili waambie, c'était vers le midi. Watu watakuuliza, ndoa uliipata namna gani? Réponse ni moja, c'était vers
Oh my God. Hii nyumba ulijenga namna gani? Waambie c'était vert. Na katika wataalamu wala wastaarabu, miji ikifika manake chakula itakuliwa. Kila mtu mwenye aliishi sécheresse magharibi ya leo, kuanzia midi ya kesho, baraka inafunguka juu ya maisha yako. Ce n'était pas de la magie. La seule réponse que nous avons, c'était vert. Sieleweke na mtu mmoja hapa. Iko impossible mwanamke aende kumai 12h. Mwanamke akienda kumai ni asubuhi au ni magharibi. Lakini mwanamke Msamaria alienda kumai saa yenye haihitajike mtu kwenda kumai, paske alikuwa na ufunuo ya kujua l'homme du midi. L'homme de midi milieu. Yule mwanatembelea naka saa yenye haihitajike kutembelewa. Njoma atakutembelea mu ane 2024. Niambilie 5 personnes, c'était vers le midi. Sijui kama niko naeleweka na mtu mmoja hapo. Ilifikiaje uwe na upako kiasi hiki? Réponse ni moja, c'était vers. Ile bulozi walifanya juu yako, Mungu anaenda warudishia nayo, paske ndani ya maisha yako 12h juste inaenda enea. Niambile moko naona, mwambie c'était vert. Kosa haiko yako. Balipokuloga kosa haiko yako. Mais aussi utakuwa victime wa délivrance ya midi ya kesho. Je déclare que tu seras la première victime de ta délivrance vers le midi de demain. Mtu mmoja aseme je reçois. Useme à haute voix, c'était vert. Watoto wako ambao walikuwa nazikwa hawataolewaka. Miti ya kesho kaburi na pasua kinywa. Nifungue au niache? Pourquoi makaburi sipasue kinywa jioni? Parce que Mungu alijua kila mtu yuko busy na kurudia nyumbani kwake. Me makaburi kapasua kinywa midi. Kila mtu ataona wafu waliokufa kwa macho yake. Miujiza yako haitafanyika wakati hakuna visibility. Miujiza yako itafanyika wakati batemwe wataona, paske itakuwa midi wakati jua inawaka. C'était vert. Sione mtoto wa Jehova Nisi mwenye atabakia kaburini tena. Alafu kinacho nishangaza ni kama mwandishi anasema ni makaburi ya watakatifu iliyopasuka. Kwa tafsiri ya Ufunuo manake walikuwa tu watakatifu lakini wamezikwa. Inawezekana tu uwe mtakatifu lakini unazikwa kiumaskini. Wewe ni mtakatifu, unazikwa kiumaskini. Inawezekana tu ni mtakatifu lakini ndoa yako imezikwa mahali fulani. Biblia iniambia ni wenye zambi ndio walikuwa wamekufa. Inasema ni watakatifu lakini walikuwa wamezikwa. Na labda uko hapo umeishi utakaso, unafunga, unaomba, unatoa sadaka, lakini kuna nafasi umezikwa. Na itabiri kwamba miji ya kesho, makaburi ya watakatifu, makaburi ya watoto wa Jehova Nisi, nyota yako itafufuliwa, toa yako itafufuliwa, baraka yako itafufuliwa. C'était vert. Piga mtu high five, mwambie c'était vers le midi. Kaa chini nifungue kitu tuombe.
Tumishi, Bwana kubariki sana na kutendee makubwa. C'était vers le midi. Na itabiri juu ya Pastor Elisha Kabambi. Hii mwaka ni ya visitation juu ya maisha. Mungu atakuvisite mu domaine financier. Na watu watajiuliza hii baraka inatoka wapi? La seule réponse que nous avons, c'était vers. Katika maisha ya mtu kuna nyakati maisha ya mtu liponaka. Oh my God. Kama kuko epoke maisha yako iliharibikaka, niko naiandika katika roho kuanzia saizi. Midi ya kesho, nasema midi ya kesho, ndio historia ya maisha yako itaanza. Nasema midi ya kesho, ndio Bwana atakuketisha na wafalme. Midi ya kesho, ndio anaenda kwa ile village yenu, kwenye kitofu yako ilizikiwaka. Midi ya kesho, ndio Bwana anapanguza machozi yako. Midi ya kesho, ndio naandikiwa mu livre ya Bahero. Mbona hii jamaa baole wake unaolewa ye? C'était vrai. Hii jamaa wenda wazimu unapona ye. Angalia, kila mwenye nabana haki yako kuanzia jeudi ya kesho imuashi. Je suis en train de semer la confusion dans le camp de ton ennemi. Et je le déclare. Mina sema kila mwana bana haki yako kuanzia midi ya kesho imuashe mahali alipo. Udongo ilimeza watu. Niko naeleweka hapa? Niko naeleweka hapa? Udongo ilimeza watu, me udongo haina droit ya kumeza watu. Sijui mimi naeleweka, nifungue kitu. Parce que en réalité, mtu anarudiaka mu origine yake. Mtu anarudiaka mu origine yake. Chakula ilitoka mu udongo. Na ukikula chakula, tena lazima irudie wapi? Mu origine yake. Me mtu iko na double origine. Origine ya kwanza ya mtu ni mbinguni. Origine ya kwanza ya mtu ni Mungu peke yake. Origine ya kwanza ya mtu ni pumuzi ya Mungu. La deuxième force origine c'est la terre. Sa udongo haiwezi kamata mtu na imfunike miaka na miaka. Iliomba deuxième origine ya mtu imureklame juu atoke mkaburi na apande juu. Sijue mwenye nabana haki yako, sijue ni mlozi wa wapi. Mimi nasema na miji ya lobi ako sansa. Sema midi ya kesho atatapika. Loba bako sansa. Fanya hivi. Usiolewake sijengake. Midi ya kesho sinyatiri ya kuolewa yako inaanza. Ikani conclure. Bona leo munakawia, réponse ni moya, c'était vers. Ilikuwa midi. Enye Mungu atakutanisha mikuki mbili. Hapana ya lupengo. Enye nasimama. Anasema hapa mtumishi wa Mungu, kuna tofauti ya sadaka na zabibu. Sema sadaka. Sema zabibu. Sadaka unaitoa kwa furaha, lakini zabibu unaitoa kwa machozi. Mungu anaweza sahau sadaka, lakini Bwana hawezi sahau zabibu. Kwa sababu imeandikwa, wapandao kwa machozi watavuna kwa furaha. Kila wakati unapotoa kwa furaha, Mungu analia. Lakini kila wakati unapofanya zabihu kwa machozi, Mungu anacheka.
na Bwana akicheka anabadilisha maisha yako. Sijui niko naeleweka. Wakati walipeleka foto yako kwa mfumu, wakapeleka picha yako kwa mchawi, wakasema huyu hataolewaka, kulifanyika vitu viwili. Walipana zabihu ya damu na wakasema maneno. Yaani zabihu inatembea na vitu vingapi? Viwili. Kuna zabihu ya damu na kuna maneno juu ya ile zabihu. Maana nguvu ya zabihu si kuitoa, lakini nguvu ya zabihu ni maneno iliyoongelewa juu ya zabihu. Usiichukue ujanja, ni ufunuo. Usiichukue uchawi, ni ufunuo. Ni kuku nyeupe, wanamwambia mfumu ndio hii uichukue, lakini dada fulani wa jamaa azalie kunyumba na akufie pale. Mfumu anapokula ile kuku, ujui kwamba anakula maisha yako. Tunamruhusu aolewe lakini asizae, na wanahakikisha wanafanya zabihu na wanaongea maneno. Sasa wachumba utawapata, pesa utaipata labda, lakini kuna mipaka huwezi kuivunja, kwa sababu zabihu ilifanywa na maneno ikaongelewa. Manabii watakapokuona mrembo watakutabiria ndoa ya baraka, kumbe kwa jicho la tatu inakaa fasi fulani ile ndoa, kwani kuna zabihu imefanywa na maneno ikaongelewa. Ndivyo inavyotokea. Sadaka hazikusaidii, kinachokusaidia ni zabihu. Tena usije kusema najisikia kupeleka hii zabihu. No, lazima ujue ni maneno gani imeongelewa ili zabihu yako ipate nguvu. Mfano akisema mtumishi wa Bwana, anayefanya hii zabihu deni zitalipwa. Manake tatizo haiko tena zabihu, tatizo kunakuwa nguvu ya kulipiwa madeni. Ndio maana Mungu alipoona imanite yote, dunia yote ilifungiwa tuze, wote wako ndani ya kaburi, mimi na wewe tulikuwa tunakufa. Kwa maana Paulo alisema tulikufa naye, tukafufuliwa naye, na tulikuwa wafu katika dhambi. Bwana akasema no, siwezi kwenda kuhubiri, nisukume zabihu ya damu. Na ili zabihu ikuwe na nguvu, lazima aongee maneno 7 Golgotha, ili makaburi iliyomeza watu ipate kuwatapika. Ndio maana hata Yesu angelipigwa hangenyamaza Golgotha, ilibidi aseme tout est accompli, kwa maana nguvu ya zabihu ni neno iliyoongelewa. Nani amenisikia vizuri? Muulize ndugu yako waliongeaka nini juu yako. Ni maneno gani iliongelewa juu yako? Wanaweza peleka picha yako kwa mchawi, mpaka unafikia kule kazini unaanza onekana kama mavi. Wanapeleka nguo yako kwa mchawi, mpaka mume wako anaanza kuona kama funza, mke wako anaanza kuona kama kilulu. Unapita karibu na mtu hivi, unatoa harufu mbaya zaidi, wakati Mungu alimuumba mtu na harufu ya kuvutia. Si kana kwamba upagae mafuta mazuri, si kana kwamba hauna choko labda ufikiria, si kana kwamba haukuumbwa vizuri, lakini vitu vilivyoongelewa ndivyo vinavyochafua maisha yako. Sitoke kwa hii madhabahu bila kuanile ile vitu. Nasema oh my God, sina ule mtu hapa. Sitoke kwa hii madhabahu bila kuanile ile vitu. Mtu mwenye alikuwa anakuheshimia sana, kibali ya hatari, anaanza kuona ovyo ovyo. Kuna maneno iliyosemewa kwa ajili yako na kwa ajili ya familia ya. Angalia, hii mwaka haiko mwaka ya kusema adui aishi siku nyingi. Yule anayetesa haki yangu, nasema atangulie yeye. Sema zabihu
Sema neno. Tena zabihu ya damu. Geukia watu watatu mwambie haki yangu haibaki kaburini. Wewe tu ukufe na ukujenga. Wewe tu ukufe na ukuoa. Wewe tu uzikwe na ukuolewa. Manake biografia yako ipatie watu maulizo. No. Leo hii jeudi miracle ya leo ni jeudi miracle juu yako na jamaa yako. Akose mwalimu aeleweke hapa. Bale watu bishop balikufa mu Ancien Testament. Na mwenye alikufa mu Ancien Testament manake mifupa ilikuwa ilisha. Mwalikufa mu Ancien Testament manake minofu ilikuwa ilisha. Manake satu Yesu alisema tuteta, makaburi ikapasua kinywa, mifupa ikajikokota fasi yake, nywele ikajuleta fasi yake, minofu ikarudia fasi yake. C'est possible uteswe pendant 12 à 20 ans, mais midi tu ya kesho Mungu atarealize kila reve yako. Mungu atarealize kila miracle yako. Sema c'est vrai. Niambilie watu watatu hii neno haitapita bure. Nasema kuanzia midi ya kesho batawaza huko magicien. Parce que Mungu ataanza fungula njia kwenye kuku wake njia. Kuanzia midi ya kesho Mungu atatuma mtu wa mbali akue mlango ya baraka kwako. Nasema kuanzia midi ya kesho kuna miujiza itatokea juu yako. Najibu tutawambia c'était vrai. Kila mtu asimame. Ça c'est une parole prophétique. Nani ko d'accord na mimi? Sema ça c'est prophétique. Tunafanya hivi. Kuanzia 6h ya kesho hautakula chakula mpaka 12h. Mko d'accord na mimi? Kuanzia saa ngapi? 6h ya kesho hautakula mpaka 12h ikienea utapiga magoti 12 minutes. Kama Mungu alinitaka na akafanya agano na mie, ile 12 minutes itakurudishia mambo nyolipoteza panda 12 ans. Sema asubuhi mpaka utaomba dakika ngapi? 12 minutes kumagoti ya kumwambia Bwana kufufuka na fufuka leo. Maana kaburini natoka leo. Hii neno iangalie kila mtu. Hii neno inaangalia mtakatifu mwenye ana dura kupakia mbulongo. Parce que mahali ya mtakatifu ni wapi? Sasa walikuwa wanafanya nini kwenye udongo? Un homme puissant avec l'onction royale, l'onction prophétique. Mais regarde ta vie. Unaishi maisha ya chini wakati huko mtu wa wapi? Wa juu. Et la troisième des choses, kama Mungu iliomba afanye sacrifice ya damu, juu kaburi pasuke kinywa na watu wapasuke wapande juu, manake kuanzia kesho asubuhi mpaka 12h 12 minutes tunahakikisha kuanzia ku $120 ya sacrifice mpaka $12. Nasema ngapi? $120 mpaka $12. Yenye ni sacrifice yenye iko symbol ya kuambia Bwana hii 12. Hata mwanamke anavuya damu 12 ans haitapita. Nasema haitapita. Lazima kutanana na mtu mwanatembea na 12 apotres. C'est-à-dire 12 heures ya kesho. Hata hauna mwanzo na mwisho. Kama ni telefone yako uzisha. Sikose ile $12, sikose ile $120,000, sikose ile $12,000. Mimi napenda mtu mmoja aache kulia kuanzia leo. Nataka mtu mmoja aache kulomba lomba kuanzia leo. Na kama utaichukua kimasiara, kaa.
ukijua hii inabadilisha historia ya familia yangu, njoo siku utauza nyumba yenye kukuwaka yako. Mbona ulikuwa hauna capital? Uliuza c'était vers. Donne-moi les enveloppes. Na hii hakikisha ukiikamata unafunga asubuhi mpaka saa ngapi? Acha niongee hii maneno, weka mkono wa kuume juu. Niongee hii maneno juu ya Isabihu. Jehova uliniita. Mwenye takamata hii bahasha, haki yake irudie kuanzia 12 ya kesho. Mwatakamata hii bahasha, mkutanishi na 12 tribi. Mwatakamata hii baraka, manake ufanye hii ane 12 mwa yote ikuwe ya baraka kwake. Kwa sababu hii envelope maana yake c'était vers 12. Mwatakamata hii bahasha Bwana, mbadilishie maisha kiroho na kimwili, na watu waamini Jehova ni siku na Mungu aliye hai. Kuanzia 12 ya kesho, makaburi ya Mweso ipasue kinywa, makaburi ya Walikale ipasue kinywa, makaburi ya pale walipomfunga mwana wangu ipasue kinywa, makaburi ya pale walipotesa baraka zake ipasue kinywa. Jehova, nipo juu ya hii madhabahu, nataka heshima irudi kwa nguvu.